खुलुमबाय लोगोफोर दायो जे जायगायाव गसंना दङ बे आंनि बेसर जे मावदोंमोन आं बे जायगायावनो दङ दा आरो मोनसे भिडिअ लाबोबाय आङो दा दिनै माने बेखौ हालेवगासिनो दङ दा ट्रेक्टरजों आरोना ट्रेक्टरजों हालेवहोफिनबाय आङो ओमफ्राय दा बहाय थारुन गायनो सानदों आं दा थारुना जाहैबाय मोखां गोबां थारुन आं बेखौ गायगोन आरो लोगोसे हालदैबो गायगोन आरो बेयावनो हालदैबो गायगोन आङो दा नोंथांमोना दिन्थिलांदों बे हालदै ओमफ्राय आरो थारुन मोखां गोबां थारुना माखासे 14 मन गासै 14 मन आङो गायनो सानदों मोखां गोबांखौ आरो हालदैया गैयाब्लाबो 20 मनसो जागोन दा 20 मनसो आङो गायगोन आरो दा बैनिफ्राय लानानै ओरै बै दरनिफ्राय लानानै ओरै गिदिंनानैहाय माने बैसिम दा एवगासिनो आरो ओइसिम दा बिसिमहाय माने टटेल माने बेनिफ्राय लानानै बैसिम दा हालदै आरो थारुन गायनो टारगेट लादों आरो ओरैजाय एसे साहाजों दा बिथिंजाय साहाजोंहाय माने बेवहाय बानलु गायनो टारगेट लादों आरो बानलु गायगोन दा माखासे थ' बेखौनो आङो दिन्थिलांबाय नोंथांमोननो दा बोथोरा दायो बेबायदिनो थारुन गायनायनि बोथोर जाबोबाय दा बेनिखायनो जों हा हु दङब्ला बिदिनो थारुनफोर गायनानै हालदैफोर मावनानै दा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ दिन्थिलांदों जे आंनि माखासे बेसरावहाय मोननाय आं डिटेलै नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय दा आरोबाव बे जायगायावनो जे बेसर मावनायनि मोननाय जायगायावनो आङो ट्रेक्टर फिनसे होगासिनो दङ दा बेयाव फिनसे होखांनायनि उनाव आङो थारुन गायगोन हालदै गायगोन दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मावनाय दांनायावहाय ओरैनो थानाङा दा नोंथांमोनाबो मावनांगौ आरो दा बेनिखायनो आंनि सुंद' बेबायदि माने आङो मावनायनि बिसय आं लाबोयो माने आंबो बेबायदिनो मावनानै जागासिनो दङ दायो माने जों खनसेनोथ' जों मावजोबनो हाया दा एसे लानानै जों मावनो गोनां जायो आरो एसे दा नोंथांमोननाव आं खिन्थायो आरो जेनेबा आङो दा बेसराव जा फैसा मोन्दों दा आं बेजोंनो लानानैहाय माखासे ट्रेक्टराव होनोसै आरो माखासे हाजिराफोर होनोसै खामला हाजिरा होनोसै दा हारसिंनि आखाइल' बा न'खरनि आखाइल' जाया गुबुननि आखाइबो नांदेरगौ एसे फैसा गाराब्ला जों मोननो हाया दा बे हिसाबै आङो एसे हाजिराफोर लानानैहाय बेबायदिनो मावगोन आरो दा ओंखायनो टारगेट लागासिनो दङ आङो दा बेनिफ्राय लाना बै दा ट्रेक्टर बैनि गिदिंगासिनो दङ दा बे ट्रेक्टर थानायसिम आरो बैसिम दा बेनिफ्राय लानानै ओरैजाय एकदम कमप्लिट बैसिमहाय आं माने दा थारुन गायनो टारगेट लादों आरो बै गय साव दंफां खाथि एसे खाथिनिफ्रायनो गायगोन आरो आङो दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायो जाहाथे जोङो मावनाय दांनाय समावहाय जि बोथोर समाव बबे बुस्थुखौ गायनांगौ बेखौ जों गायनानै लानांगौ दा बेनिखायनो दायो जोंनि बे जायगायावहाय जोंनि मोखां गोबां आरो हालदै दा खोब सोलिगासिनो दङ दा मोखां गोबाङाव खोब सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो जों बे मोखां गोबांखौनो जों गायनो टारगेट लादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गायनो मानो बानाङा जा एसे एनै हा दङ दा बेफोरावहाय एडजास्ट खालामलायनानैहाय मावनायखौ गोसो होनांगौ थ' आंनिफ्रायनो आं एसेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।